नहीं सॉरी नहीं कि बेटा यस सर सॉरी जाई हाँ लास्ट मोमेंट रे डिस्कनेक्ट हो हाँ मोर टिके काइंडली मन नाही मु गोटे काम करिवि आज तुमको तार जदि आज कि काली आड़ को तुमको तार नोट्स गुडा भी दे देबी ठीक अछि क्वेश्चन आंसर्स गुडा तुम माने भी लिखि दियो समस्ते तापरे विल हैव अ ताको मु थरे देखि देखि ताको आंसर तुमको देबी सो अच्छा ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट ए जे स्टोरी टा बेटा जो थॉमस मोरेरो इज जो पोएट टा पोएम टा इज वेरी फेमस कोई परियो बेटा काहे की कैन एनीबॉडी टेल मी इज वेरी फेमस बेटा बहुत फेमस है एटा बहुत 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 फेमस एटा एते फेमस है ए स्टोरी टा मोर गोटे बहुत बड़ नोवेल मोर गोटे बहुत फेमस फेवरेट नोवेल अछि से नोवेल रे एटा मेंशन है बारंबार है गॉन विथ द विंड गोटे मार्गरेट मिचेल रो इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स सेथरे भी आरो मेंशन अछि ए पोएम रो गॉन विथ द विंड बेटा समस्त पढ़ी इट्स अ वेरी गुड स्टोरी इट कंसीडर से स्टोरी टा गोटे डस्टबिन रू मिलितला डस्टबिन रे पड़थिला ताकू जेतले परे पढिले बहुत भल लागला ताकू पब्लिश करथिले इट वेंट ऑन टू बिकम ए हिस्टोरिक नोवेल ताकू फिल्म भी करछथि ऑस्कर भी पाइछि पूरा दीटा ना तीनटा तार पूरा 3 घंटिया हिंदी फिल्म बढ़िया ओके थॉमस मुरे हेले बेटा आयरिश पोएट थिले interesting insight is all about ki generally what happens in the old days say विषय एटा लिखा है when you remember when you reminisce ki what has happened fond memories दिन सब ऐसे बहुत sad memories भी मुंडो को ऐसे पुराना इंसान मन पड़े nostalgic feeling hits you up से दिन सब पर basically एटा लिखा जाय छी एठी बहुत बढ़िया वर्ड गुडा भी अछि आज गुडा इंटरेस्टिंग गेम भला तुम पचारि जे कहि पर देखो वर्चुअल चॉकलेट आज मिलबो स्टार्ट करिवा लिखा है ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट ऑफ्ट माने हला बेटा ऑफन है ना often in the stilly night माने night is very silent है ना it's there is not much activity there it is very calm it is very quiet ear slumbers chain has bound me who can tell me what is ear माने कौन किए कहि परियो बेटा सर बिफोर हाँ बिफोर भी हो बेटा there is another meaning also ear out अर्थ हला बेटा until है ना both are correct अच्छा मु गोटे वर्ड जो कहतली गेम विषय कहतली गोटे सेंटेंस कहबी से सेंटेंस रो सिग्निफिकेंस कोन कहबो हला ता भीतर आउरी क्वेश्चन आसी संदोबर पेन और कलम अछि बेटा यू हैव पेन एंड पेपर विथ यू यस ओके देखो एबल वाज आई एबल ए बी एल एबल वाज आई सर आउथरे कोछि बेटा एबल ए बी एल एबल वाज आई Here I saw Elba. E-R-E, ear. I saw, S-A-W, saw. Elba. E-L-B-A. Able was I. Here I saw Elba. A sentence lekila samaste. Taku dithar. I am giving you 30 seconds or 1 minute. Everybody read it and tell me what is so unique about this sentence and what are the significance of this sentence. तो वोल्टेले भी सेम एपड़ पढ़ले भी झा सेपड़ पढ़ले भी सेया हना नहीं बेटा देखो जो समझते लेखो Yes. ताकू कहा जाए पैलिंड्रोम ताकू कौन कहा जाए PALINDROM पैलिंड्रोम ओके बेटा Yes. अच्छा एबे मु बच्चाली को डेटा में जानिले सेंटेंस को पैलिंड्रोम इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम नाउ थिंक इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ए सेंटेंस रो सिग्निफिकेंस कोन हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस कोन के कहि परिबो एटा सिविल्स आईएएस रे भी पिला क्वेश्चन हेची बेटा ए क्वेश्चन एटा ए दिन सडा आस्तेला लिखि दियो बेटा दिस इज लिखिया दरकार नहीं हम शेयर कर दे मटेरियल अछि सेतरे भी लिखा हेची एटा नेपोलियन बोनापार्ट जानिथिबो बेटा समस्ते ना सुनथिबो Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट कॉन्करर सीए बेटा तांकर वन ऑफ हिज लास्ट स्टेटमेंट्स हला मरिवा पूर्वरु से तांको कोन हेतला बेटा तांको बंदी करके सेंट हेलेना द्वीप रे रखा हेतला राइट बेटा सेंट हेलेना द्वीप जे तोले थले पचार देबा कोटे तांको से केबे हारि नथले फर्स्ट टाइम जे तोले हारि गले कोटे हारथिना ना एल्बा गोटे जगह जोठी तांको बंदी कर रखा हला प्रथमे एल्बा जगह रे हारिले हेलेना रे रखा गला से पे से कहले एबुल वाज आई माने मु सक्षम थेली ईयर माय अंटिल आई सॉ एल्बा माने एल्बा को आसिया पूर्व मु सक्षम थेली कि एल्बा पर मु हारि गली से सेंटेंस ता सेटा थेला वन ऑफ हिज लास्ट सेंटेंस तापर से बेटा थोरे खसी की पढैतिले
तापर पुन थरे युद्ध कले पुन थरे हारि गले and he was taken as prisoner and he died there मन रखता ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ କେତେଟା ସେମିତି ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲେଖି ରଖିଛି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଫେମସ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖିବ ଦେଖିପାରିଲ ନା ମ୍ୟାଡାମ ମେଟେରିଆଲ ଦେଖି ପାରୁଛ ସମସ୍ତେ Yes. सर ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ମିଷ୍ଟର ଆଉଲ ଏଟ୍ ମାଇ ମେଟାଲ ହଁ ହଁ ହେଇପାରିବ ଏ ଦେଖ ଏଠି ବି ଲେଖିଛି lived did I live and evil I did dwell ହେଲା ଏ ସବୁ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ snug and raw was the year I saw war and guns ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଏଟା ନେପୋଲିୟନ କହିନଥିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ ସବୁ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ୍ସ ଗୁଡାକ ୱାର ଟାଇମ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ୍ସ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥିଲା ଗୁଡାକ ଆଉ ଲେଖି ଦେଇଛି ନେପୋଲିୟନ କାହାକୁ ରିଭର୍ସିବଲ ଫ୍ରେଜ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ବାରି ଏଡୱାର୍ଡ ଓମେରାକୁ କହିଥିଲେ ପଚାରିଦବ କି କୁଇଜରେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଓକେ ନାଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବା ଆମେ ପୋଏମ ପଢିବା back to get back to the poem okay very good Oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me. Ere mane hela before this until the slumber mane hela ki beta କହିବ ଆମର slumber mane kon beta Deep, କିଏ କହିବ deep sleep. deep sleep ଆଉ ଗୋଟେ word ଲେଖିଦେମା stupor stupor ବି ଆମେ କହିପାରିବା stupor is a state of unconsciousness ହେଲା ଆମେ ନିଦରେ ଗଲେ ବି unconscious ରହେ ନା subconscious ରହେ stupor ବି କୁହାଯାଏ ସମୟ ସମୟରେ poem ରେ stupor କୁହାଯାଏ slumber stupor ହେଲା slumber's chain has bound me ତା ମାନେ when he was sleeping ଯେତେବେଳେ he was in deep sleep ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା fond memory brings the light of the other days around me ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେତେବେଳେ ଶୁଏ ବେଟା ଆମେ ଯେନା ଦେଖଲେ still night ର କଣ feature it is dark ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ fond memories come hunting ତାଙ୍କ ପାଖକୁ fond ମାନେ good memories life ରେ ଭଲ ଭଲ what has happened that comes back to him it comes flashing back all before his eyes of other days when the days gone by be gone days gone by around me the smiles the tears of boyhood years smiles hela good times को बुझेबो the tears hela हमर bad times को बुझेबो of boyhood's year अच्छा of boyhood's year माने एटे कोन बेटा तांको youth को बुझेबो ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖ ଭାରି ବଢିଆ ଜିନିଷ ପୋଏମ ମାନେ କେତେ ପୋଏଟ ଗୁଡାକ କେତେ ଲିବର୍ଟି ନିଅନ୍ତି କେତେ ମିଛ ବି କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ପଢି ଏଇ ଏତିକି ପଢିକି ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ସେ ବୁଢା ହେଇ ଯାଇଥିବ ଇଏସ ନ ବେଟା ତାର ପୁରୁଣା କଥା Yes. ମନେ ପଡୁଛି ବୟଉଡ ଇୟର୍ସ ମାନେ କଣ ତାର ୟୁଥ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ବଟ ମନେ ରଖିଥା ବେଟା ଏଇ ପୋଏମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହି ୱାଜ ଅଲ୍ ଅଫ 25 or 26 ହି ୱାଜ ଏ ୟଙ୍ଗ ଗାୟ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଥିଲେ ଆଜ ଏ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ ଅଛି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ର ଗୋଟେ ପୋଏମ ଅଛି ବେଟା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ସେଟା ବି ତମର ପଢା ହବ ମେବି ଇନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ କୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି he was one evening he was out on a stroll and he comes across a bunch of daffodils କୁ ଦେଖିଲେ was absolutely mesmerized ସେ ଦେଖିଲେ କଣ he was alone ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ but truth is actual story ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ପୋଏମ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଏମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲିକା ରାଇମ କରିଗଲା ତାକୁ ସେ ଦେଟ ଲିବର୍ଟିଜ ବେଟା the smiles when a good times, the tears when a bad times, of boyhood's years when of his youth. The words of love then spoken, the eyes that sown. ତାମାନେ all the words we generally what do we remember ଆମେ କଣ ବେଟା ମନେ ରଖେ if I ask you what tell me 10 things you remember what has already happened ତ କଣ ମନେ ପଡିବ ଜାଣିଛ ବେଟା ଆମେ ତ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣୁଛେ ଆମକୁ କିଏ ଭଲ କହିଛି କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ହଁ ନା ବେଟା କହିଲ ବେଶୀ କଣ ମନେ ପଡେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା we are affected strongly ଆମେ ଯେତେ ଅତି strongly ଯୋଉଟା affected ହେଇଥିବା and how can it affect us if it is too good or is too bad in between ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ମନେ ରହେନି ସେ words of love then spoken ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା somebody who has spoken good words to him ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଠି the words of love ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ any lover speaking to him that doesn't necessarily mean so anyone who's speaking with very kind words having kind words ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବ eyes that sown ମାନେ କଣ ହେଲା
ଯେତେବେଳେ eyes that soul ମାନେ ଆଖି କେତେବେଳେ ତମର ଝଲସି ଉଠେ ଆଖି କେତେବେଳେ when you are very happy ହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆଖି so he always he started he is remembering all those eyes all those persons all those faces ଯୋଉମାନେ କି they were happy so it was happy faces ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ happy faces good voices lovely voices ସେଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କ is coming back to haunt him ତାପରେ ଲେଖିଛି now dimmed and gone the cheerful hearts now broken now dimmed and gone dimmed word ଟା କଣ ବେଟା lack of light को ବୁଝଉଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ happy faces को ବୁଝେଇଥିଲା ତା face ଟା shine କରୁଥିଲା ଏବେ dimmed ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି and gone now who can tell me what does this word symbolize dimmed and gone ଏ phrase ଟା କଣ symbolize କରୁଛି କିଏ କହିପାରିବ ବେଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏମିତି ଡିସ୍କସନ କଲେ ହିଁ ଭଲକି ବୁଝିପାରିବା କିଏ କହିପାରିବ sir ମାନେ happy moment or sad ତା ମାନେ ବେଟା କହିଲୁ ଡିମ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ମା କହିଲ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପୂର୍ବ କାଳର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ନା ପୂର୍ବକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ୟୁଥ୍ ଥିଲା ହେଲା ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଟା ଯେ words of love spoken and the eyes that soul ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଫେସେସ୍ ଯୋଉ ଆଖି ଗୁଡିକ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଯୋଉକି ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେଟା ଏବେ ଡିମ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଡିମ୍ଡ ମାନେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଡିମ୍ ମାନେ ହେଲା ବେଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ର ଅଭାବ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଇସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ସାଇନ୍ କରୁଥିଲା ନାଉ ଡିମ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ର ଅଭାବ କମେ ଡିମ୍ କୁହାଯାଏ and gone ଏଠି ଡେଥ୍ କୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି କାହାକୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି ଯୋଉ ଫେସେସ୍ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଖୁସିର ଫେସେସ୍ ଗୁଡାକ those good words they are no longer there they are no longer there ସେମାନେ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି probably the poet indicates or suggests a sense of କଣ ନା melancholy ମାନେ କଣ ବେଟା ଦେଖ melancholy word ଟା ଲେଖ MELANCHOLY MELAN melancholy CHOLY melancholy ହେଲା a deep sense of sorrow ବା sorrowfulness ହେଲା a deep sense of sorrow or sorrowfulness তাহলে এটি কোন হলা it suggests death those faces are no longer there persons whose faces come flashing by which appears before his eyes for they are no longer there maybe they are dead the cheerful hearts now broken cheerful hearts মানে কোটা এটা পড়িতা দেখছে কোন লেখা আছে পূর্ব লাইনটা ବି ଥିଲା the words of love then spoken এটি cheerful hearts then broken মানে কোন বেটা when you love someone he dies how do you feel ଏଠି ମାନେ ଭାବନି ଯେ broken hearts ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ unrequited love when you love someone he doesn't love you break ହେଇଗଲା the heart broken ହେଇଗଲା not necessarily that is not the only way your heart is broken when you lose someone when somebody dies you love that can also bring you the same pain the same anguish the same ଜିନିଷ ଏଠି କହୁଛି the cheerful hearts now broken ସେଠି ଏଠି ଲସ୍ କୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ଡେଥ୍ କୁ ବୁଝାଉଛି thus in the stilly night ear slumbers chain hath bound hath ମାନେ ହେଲା has bound me ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ ବାନ୍ଧି ତା ଚେନ୍ ଟା ସ୍ଲମ୍ବର ନିଦାର ଚେନ୍ ଟା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରେଇ ହେଇକି ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଚିୟରଫୁଲ ଫେସେସ୍ ତାପରେ ଗୁଡ୍ ଭଏସେସ୍ ସେଗୁଡାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖ ତାର ଜଷ୍ଟ ଏଟା ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ୟାଡନେସ୍ କୁ ସେ ପଶିଲେ ସ୍ୟାଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ ଅଦର ଡେଜ୍ around me ମୁଁ କହିଥିଲି we always generally as a human being we remember the things which are either too good or too bad those which has affected us deeply ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ଆସିଲା too good ଜିନିଷଟା ଗଲା ଏବେ କଣ too bad ବି ମନେ ପଡିବ ସେଟା ହେଲା sad memory brings the light now sad memories the things which has left a very sour taste ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବି it also comes before his eyes like yesterday of other days around me মানে those days which are gone by when I remember all the friends so linked together I have seen around me fall like leaves in wintry weather ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉଟା indicate କରୁଥିଲି ସେ ଲେଖା ହେଲା ଯେତେବେଳେ when I remember all the friends so linked together ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏପରି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମୋଡ ଲିଙ୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି I have seen around me fall ଏଠି I have seen around me fall ମାନେ ହେଲା die one after another they have died
like lives in wintry weather. weather रे कौन हुए winter रे weather रे कौन हुए बेटा leaf गुडा के shade ହେଲା ତାରେ winter ରେ ସେମିତି ଖସି ପଡନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବି death ହେଇଛି and they are no longer there and he is left alone. I feel like the one who trades alone. Who can tell me beta what do you mean by trade beta? Trade माने कौन किए कहि परिबो? To walk. Beautiful word. Yeah, very good. Walk ର ଆଉ कौन कौन word हबो कहलु बेटा? डाकी देबा केटा लिखि देबो. ଗୋଟେ ହେଲା stroll, ଗୋଟେ ହେଲା strut, S T R U T strut. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା scamper, S C A M P E R. ସବୁ ବୁଝିବି ଲେଖି ଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ word ତାର ବୁଝେଇବି ତାର ଗୋଟେ ହେଲା trade, ଗୋଟେ ହେଲା scamper, S C A M P E R scamper. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା strut, S T R U T strut. ଆଉ finally ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲି ଗୋଟେ stroll, S T R O L L. Can anybody tell me what are the differences, minor differences between these words in their usage? कि कहि परिबो टिके मुंड कटेला हम कहि परिबा गोटे एग्जांपल देबी सेतरु कहबो my father goes on a stroll every evening. My father is out on a stroll in the morning. तो अर्थ कोन है कि stroll कहा को बुझियो बेटा पूरे सेंटेंस कहली टिके भले लिखो my father is out on a stroll in the morning or he goes out on a stroll every evening. एटा के बुझियो बेटा stroll माने कोन बेटा एटा को leisurely walk कहि लेखो stroll हैला leisurely walk morning walk evening walk को जनरली stroll कहा जाए तो जनरली एटा leisurely walk आराम से लोग walk करंती आजि काली कोना जो बढ़िया पे जो जीरो साइज में बाप रे बहुत they are putting lot of effort यदि गोटे दिन रे they will see wonders not going to happen that way ताले stroll माने कोन बुझलो बेटा stroll हैला हमर leisurely walk आ गोटे वर्ड कोन कहतली strut कहतली आ गोटे scamper कहतली strut हैला बेटा unsteady work है ना is strutting along मान जवन देखियो घोसरी घोसरी चालू थे बेटा ताको कहबा हमें कोन कहबा हमें ताको unsteady work कहबा हमें ताको strut कहबा strut कहा पे जनरली बेसिकली यूज करा जाए बेटा strut यूज करा जाए जनरली drunkard person पे यूज करिया मधुआ मान को यूज करिबा किंबा old person जो माने those who are very old generally they really have problem walking so माने they have to put a lot of effort before while walking तांको कहबा they strut बोले कहबा हमें आउ काउ कहबे ड्रंकिंग लोक त निजर बैलेंस रहइबनी जे पी देथो ताको हमें स्ट्रट कहबा मन रहला बेटा स्ट्रट कोठी यूज कर परिबो हला Yes. ना S T R U T स्ट्रट आ गोटे कोन कहली स्कैम्पर की कहबो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैम्पर देखो गावस्कर कहे दे स्कैम्पर्ड थ्रू फॉर ए रन हला स्कैम्पर्ड मानेले सेठी कोन कहतली लॉट ऑफ एफर्ट एठी हला बेटा कोन कहला बेटा एठी भी हबो एफर्ट किंतु स्कैम्पर सेठी हला हमर अनस्टेडी थिला एठी हबो अनस्टेडी न एठी हला बहुत कष्ट रे चलीबा हला somehow मैनेज करिबा सेटा को स्कैम्पर कह दे स्कैम्पर्ड थ्रू माने somehow से दे मेड इट एठी भी एफर्ट विथ लॉट ऑफ एफर्ट जो वर्क रे लागे सेठी हमें ताको स्कैम्पर कह परिबा क्लियर हला बेटा ए चारटा वर्ड मन रखी कैन यूज इट ट्रेड माने हला वर्किंग को भी बुझेबो some banquet hall deserted whose lights are flared whose garlands dead but all but he departed all but he departed and outre padiba when I remember all the friends so linked together I have seen around me fall like leaves in wintry weather I feel like one could rest alone tahle takku ken laguchi every all his friends around him has died or gone one by one leaving him alone that he says that his life is not yet over so he has still somewhere to walk somewhere to go auri tanko chalibar achi in this business called life takku he has to walk alone he has nobody to give him company some banquet hall deserted what does banquet hall signify beta हमें banquet hall कोठी हमें यूज करे के कोई परिया बेटा कोठी हमें यूज करे banquet hall बेटा कोठी यूज करे ठीटा साइलेंट रहे के कहे बेटा एबे मैरिज सीजन चली छी बेटा जनरली banquet hall गुडा का बेटा एनी सेलिब्रेशन पे यूज हुए आइदर भोजी पे हो किंबा कहा को हमें जदी वी आर हैविंग सम फेस्टिविटीज सेठी भी banquet hall को हमें यूज करिबा जनरली वेस्टर्न कंट्रीज गुडा के banquet hall डांस गुडा को हुए तांकर जो कपल डांसेस गुडा को सेठी भी ऑर्गेनाइज करा जाए
लिखी some banquet hall deserted माने हला now it has a empty uh, look, nobody is there, the entire hall is absolutely empty whose lights are flared सेठी कौन हला so generally banquet halls गुडा they are really littered with lights this scene and sign that थाए जोड़ू थाए everything is now gone whose garlands dead तार जो फूलो माला दिहाई थाए dead माने कौन हला तार garlands गुडा फूलो माला जोड़ा को लोगों को दिया जाए for some to someone now जाहो बाकी कोई कौन से गोटे फेस्टिवल पे यूज होता है कौन से गोटे फेस्टिविटीज पे जार किछि होछि त लोग कोन आनि के आस्तांती बुके धरि के आस्तांती नाउ दे आर ऑल डेड माने दिस फ्लावर्स आर नो लॉन्गर देयर all but माने लिखो बेटा एक्सेप्ट all but माने कोन हला बेटा एक्सेप्ट but for माने कोन कहलो बेटा all but माने हे गेला कोन बेटा एक्सेप्ट माने all but he departed ताकू छडी समते पळै छ मु जदी कहै but for him हला I would have died. It is but for माने कौन देखो all but माने except कहली मोर सेंटेंस कहली but for him I would have died but for him I was saved केवल ता पे हला हम जे कोन है only for him मु बंची गेली हला but for him हला सेटा को कहा जाय बेटा but for मन रखता I wouldn't have come but for him हला केवल ता पे से अर्थ में यूज कर पड़े all but माने ला ता माने कोन है छी से बांके हॉल एटी ही काहे के कहा गला एबे जे देखियो बेटा से आई कहउतले एटी ही जेटा मेंशन करछन बेटा एटी ही टा को से कोन करछथि नीचे को थर्ड पर्सन से सिग्निफाई करछथि से कहछथि एवरीबॉडी हैज गॉन एंड ही इज स्टैंडिंग देयर अलोन हला यू कैन फील द देयर इज अ डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस दिस इज डीप सेंस ऑफ सॉलिट्यूड सेटा को से ही इज फीलिंग इट he is absolutely feeling is getting bathed in it thus in the stilly night, years slumber's chain has bound me. Sad memory brings the light of other days around me. Again, sentence repeat कर ले जैसे इधर stilly night रे the calm night रे yeah, when he is deep into sleep before the sleep has come just before sleep कौन है ना sad memories or the bad memories or bad things that has happened in his life they have come to haunt him. Okay. एबे एई देखो हमें जदी हमें समराइज करबा हला लेट अस समराइज दिस एंटायर थिंग तले हमर कोन हबो हमें जन जन करी कहबा बेटा हला जदी इफ आई समराइज ऑल दिस थिंग जन जन करी हमें कहबा लेट अस स्टार्ट तले आलो हम समलो क्लियर हो जिवो लेट अस स्टार्ट विथ पूर्णमासी बेटा हला यदि एंटायर दिन को समराइज करा जाए तले तोर ओपिनियन कोन रह बेटा व्हाट डू यू गेट ऑफ इट कोन भाबु छेटी कोन हाउ द पोएट व्हाट द पोएट मस्ट बी गोइंग थ्रू what prompted him to write this thing? What is your opinion? Sir, all structure. Yeah, comma. After daily odds of life, the poet goes to his bed. The night is calm and quiet, but he fails to sleep a deep sleep. He lies about on his bed. Then the fond memories of his boyhood and youth enter into his mind. He remembers. Yeah, very good, very good. You're doing a very good job, beta. Very good. He remembers the youthful spirit and his elegant face. His luxurious eyes come to his mind, but now his eyes have grown weak and dimmed. He is old. His heart has broken into pieces. The sweet and bitter memory sadden the poet, and he lies sleepless in the calm and quiet night. very good, very good. Now this is a very good, very good, very good effort, beta. Very good. Now, yeah, Mohan, you tell, beta. Yeah. सर वो दिव्यश्री का माइक नहीं खोल रहा कौन बेटा मैं माइक खोलूंगी ऑन म्यूट हो हां এটা ওটা কোন লেখা আছে প্রফেশনাল অডিও যেটা লেখা আছে আই ডিডন্ট গেট ইট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে who else will tell দিব্যশ্রী sir I will you will acha mohan acha first mohan will say okay come just one mu tamu share kariye at the end of it I will also share my views. I'll show you what I have written. Yeah, tell me.
Often when he's going to sleep, just before sleep, he Okay. Yeah. Sir, sir ବୁଡି ଯିବାକୁ उड़ी जीवा फ्लाई करिवा no sir ବୁଡି एग्जैक्ट ଯିବା अर्थ पछे एग्जैक्ट कहबी उड़ी जीवा ने फ्लाई करिवा अच्छा ये टेल मी no sir ବୁଡି ଯିବା उड़ी जीवा उड़ीबा को हमें कहबा कोन अब ड्राउन डी आर ओ डब्ल्यू एन ड्राउन yes sir he drowns into his तो old मोहन memories ठीक है रह जा बेटा हला मोहन क्लास से थोड़ा सॉरी आसियो को सर बुडी जिया भीतर आपण कोनटे कहबे कहतले मते निश्चय कहबो हला बढ़िया जिनसे yes शिखेबी sir तो मन कहै निश्चय शिखेबी समते बढ़िया से शिखिबो हां कह बेटा कहलो वेरी गुड तापरे just before he sleeps he हम्म drowned into his old memories of his happy and sad परफेक्ट हैप्पी एंड and सैड his हां boyhood years या and he remembers his old memories of how he linked with his friends and he got disconnected now and he's alone. ओके He feels like walking alone in a banquet hall. एब्सोल्युटली ओके एनीबॉडी एल्स के sir, कहबो आगो sir, ओके सुभस्मिता बेटा हां नमा yes, कॉल sir. The poet walks down the memory. He या recollects memories sweet and sad. In the calm night before deep sleep grips ओके him, ओके the smiles, the tears of his boyhood years flash before his वेरी गुड mind's eye. Besides, loving word of his dear and near once ring his ears. Their shining ears are no more. Their grey hearts do not exist, and poet's remembrance of the sad past takes him back to the days of sunshine and happiness. Uh, he had uh, he वेरी had गुड गोटे बढ़िया वर्डटा कहलो मान जे कहलियो सनशाइन कहलु बढ़ियाटा मु कहबी देते कहलो बहुत बढ़िया कुछ कह and um, in short death is fast presented in the shining eye that are now is dimmed and gone. It is next presented and cheerful heart now broken. Sir, वेरी thank you. वेरी गुड मां बहुत बढ़िया कहलो एबे दिव्यश्री बेटा योर टर्न Sir, तारा mic खोलुनी से कौन बहुत ही अच्छा सार अच्छा चढ़ियो किछ ना चढ़ अच्छा लेट अस ऑल मु आगो कहै जे सनशाइन वर्डटा से छुआटा यूज करला इट्स अ वेरी गुड वर्ड सनशाइन को हमें कोन कहया जाना सनशाइन रिप्रेजेंट्स द गुड टाइम्स है ना हमें सनशाइन को केमती यूज कर परिबा हमें स्पोकन इंग्लिश से तो तुम के पचला हाउ इज लाइफ एवरीथिंग ऑल सनशाइन माने इज एवरीथिंग फाइन है ना एबे करंट ट्रेंड रे वर्डटा बेसी यूज होची है ना इज एवरीथिंग सनशाइन sunshine and glory মানে sunshine and glory মানে everything is fine মানে so perfect আছে এটা মনে রাখতে হবে তুমি you guys also can use it okay yes acha Yes, sir. just a second hold on a second I'll share you something there you are ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଲେଖିଛି Murray says often in the still night before he falls asleep ମାନେ still night ମାନେ ହେଲା quiet night ରେ before he falls asleep here slumbers ten as bound means the earth he is surrounded by fond memories of the past ones that are bitter sweet ଭଲ ବି ଥିଲା ଆଉ ତା ସେ ଖରାପ ବି ଥିଲା bitter sweet से भी କୁହା ଗଲା the speaker in the poem looks back on his past with longing ଆଠା बेटा what do you mean with longing longing ମାନେ ହେଲା desire for something which is no longer there longing ମାନେ କଣ କହେ बेटा desire for something which is no longer there he looks back on his past with longing the smiles the tears of the boyhood years the cheerful hearts now broken all those times are now gone leaving only sad memories ତାଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି ସବୁ ପଳେଇଛି now he is having a sad memory then the poem moves into symbolic territory acha symbolic territory means that means it symbolizes something he describes a deserted banquet hall where he is the only one left whose lights are flared whose garlands dead there he is there he's lying in bed and thinking about all his departed friends and it is as if he is surveying the detritus
of an empty room. Detritus माने बेटा हम कौन कहबा debris को कहा जाए जोटा कि लेफ्ट ओवर कहि परिबा एटी माने गुटे रूम एम्प्टी होला पर जहा रहि जाय छी से अर्थ रे ठीक अछि बट डेट्रियस एक्चुअली अर्थ होला डेब्रिस DBRIS डेब्री किंतु एठी यूज होई परिबो लेफ्ट ओवर्स एम्प्टी रूम होला पर समझते जहा रहि जाय छी after the party is over everything is gone all that is left is the memories the strong implication is that his life in the present is pretty sad there is a brief time it would बढ़िया इट मन रखता there is a brief time between waking and sleep when reality begins to tap rigid conscious thought starts to dissolve into gently lapping waves of early stage dreaming and the world becomes a little more hallucinatory your thoughts a little more untethered माने कौन बेटा टीथर काकू कहबा गाय को जो दोटे बंधा जाउची बेटा ताको टीथरिंग ऑफ द कोआ जाय untethered माने कौन हला uncontrolled unchanged ठीक थॉट गुडा थोड़ा अनचेंज थाए ताको हमें कोन फ्रीडम छाडी थे सो मुंडू सब दिन सा आसुची दिस स्टेट इज नोन एज हाइप्नोजोकिक कहा जाए कोन कहा जाए हाइप्नोजोकिक स्टेट बोली ताको कहा जाए स्टेट को माने सोइबा आ तार वर्किंग स्टेट रो मझे मझे स्टेट को कहा जाए से समय जनरली our mind is always is generally surrounded by all kinds of thoughts good ones bad ones everything in other words time between sleep and wakefulness is called a liminal time liminal time माने कौन it means a threshold time threshold माने कौन बेटा हमें घर रे जोटा कोचे शेषटा को threshold कोचे तले it's a period of transition ता परे आसिला कोन निद आसीबो the speaker in Moore's poem crosses that threshold he revisits his past life and laments माने expresses sorrows that it is indeed past the garlands of the flower arrangements of the banquet are all dead as are the leaves in the wintry weather. Thus, Thomas More canvasses two periods. Canvasses ortho beta verb abhi use hale suggest. बोले हमें कोई परिवार ठीक. He makes a suggestion or he implies two periods, past and present, and kinds of memories. Ko prakar memories, boyhood and present, oft in the stilly night. The first hanja begins with the memories of boyhood, and the last ends with present circumstances. The theme of death carries throughout. The two periods of the memories occupy the first stanza. Death is first presented here in shining eyes that are now dimmed and gone. Quickly dimmed and gone manala, no longer there. When you close your eyes, that means that is you close your eyes for forever, that means you are dead. So it is next presented as cheerful hearts now broken. Cheerful hearts now broken. It is not about unrequited love. It is when somebody passes away, you feel this sting a strong sad feel in your heart. Sita gote bujauchi. More transitions from boyhood to present time by switching from past to present tense in the space of two lines. এটা ମୁଁ ଲେଖିଛି ବେଟା I hope it will come handy ତମକୁ ଏଟା କାମରେ ଆସିବ ବେଟା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ହେଲା Yes, sir. ହେଲା Yes. ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ Yes. I could have very easily given you the answer of the question which I did not କାହିଁକି ଆମେ କାକୁ spoon feed ମୋ ଛୁଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡା ତମେ ବହୁତ you are very intelligent boys and girls spoon feed କରିବିନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ you all write the answers ହେଲା question ଯାହା ଅଛି answer ଲେଖିଥିବ next class ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ question ର ମୁଁ answer ବି ଦେବି ତମ answer କୁ ବି discussion କରିବା next class will be ଆମେ totally ଆମର answer and question and answer session କରିବା ठीक আছে बेटा ଗୋଟେ पूरा complete question and answer session କରିବା एई चैप्टर करबा आउ कोटा हमर रहिछि को हमर सेटा जे खरी चैप्टरटा सरी खरी दीटा चैप्टर करबा गोटे क्लास हाफ एन आवर करके हमें करबा ठीक अछि बेटा Yes. तमे लिखिथिबो मु भी लिखि दैछि मोर 80% इज डन अच्छा मु कहितली मोहन तते कोन पचारिया कहितली कहबो It's a drown. Rahul very good my I have a very interesting question to all of you मते कहइबो मनीष बुडीबो माने मैन gets drowned मनीष बुडला हमें को वर्ड drown यूज करबा आ जदी शिप बुडले को वर्ड यूज करबा आ जदी बोट बुडीबा हमें को वर्ड यूज करबा परीक्षा सब तीनटा को अलगा वर्ड बेटा के कहबो बुझि पालो म क्वेश्चन टा बुझि पालो त बेटा मनीष बुडले Yes, sir. हमें गोटे वर्ड यूज करबा कि जदी शिप बुडीबो अलगा वर्ड हे जिवो जदी हम बोट बुडीबो अलगा वर्ड हे जिवो के कहि परयो जे कहबा आज किस्ट मास्टर को गिफ्ट मिलियो के वर्चुअल लो बेटा देखाले देबी निश्चित आसे के कहबो थिंक अबाउट इट बुझे दोछ हला
A man drowns लिखि दियो man a man drowns मनीष गोटे ड्राउन हुए से तो पचलुतले बुड़ीवा कथा मनीष कथा कहतले ड्राउन एक्चुअली D R O W N a man drowns a ship sinks ship वाला S I N K S a ship sinks a boat capsizes C A P S I Z D S है C A P S I Z D S a man drowns a ship sinks and a boat capsizes क्लियर है बेटा पूरा क्लियर मन रहबो तो कैप्साइज माने भी बुढ़िया मा CAP साइज जानछ मा SIZD हला कैप रे साइज मिसई दो मा गोटे वर्ड कर दो कैप और साइज को मिसई दे ए बोट कैप्साइजेस हला अच्छा आवरे गोटे बदमाश दिन से पचारि बिका जी टिके टाइम बळै छी गोटे हाडे दिन से सिखिया आमे गोटे क्वेश्चन कहबी कोन भूले छी एटा कहबो एटा परीक्षा रे पढथला बेटा पढितला टाइटैनिक हिट एन आइसबर्ग एंड इट sank कौन भूल अछि थरे सॉरी द टाइटैनिक एब्सोल्युटली बेटा अरे दिव्यश्री गुड इवनिंग बेटा मो झियो जाव कथा होला नाउ आई कैन हियर योर वॉइस ओके बेटा क्वेश्चन इज द टाइटैनिक हिट एन आइसबर्ग एंड इट sank कौन भूल अछि अरे answer beta this question came in the exams it's a very interesting question अच्छा बुझे दबा बेटा टाइटैनिक हेला गुटे शिप as you must be knowing right बेटा देखि जो मूवी देखि जो टाइटैनिक have you seen it yes it's a beautiful movie अच्छा टाइटैनिक हेला is a ship and that was a moving ship any moving vehicle particularly ships it always takes feminine gender मोल कहली टाइटैनिक hit an iceberg and it sank the answer should be she sank it won't be it sank मन रखता बेटा हला जते बड़े कोनोसी भी मूविंग व्हीकल थाए सेटा सब बड़े विशेष करके शिप क्षेत्र तो डेफिनेटली होए सेटे इट केबे यूज करिवने सेटे सी हबो आउर इंटरेस्टिंग जिंस अछि टाइटैनिक ता हमें जानि परने पो कि झियो ना किंतु यूएसएस रेगन कि इंडिया रे हमें जोटा कहूचे कोन आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विक्रांत सो पुओ ना गुडा राइट बेटा हम शिप गुडा को सेटा भी हमें कहबो सी मूव्स gracefully केबे भी कहबो इट मूव्स gracefully on the data hala it comes in the exams any moving vehicle particularly in case of ships सेटा सबडा फेमिनाइन जेंडर हबो अच्छा एनी क्वेरीज बेटा कोन कहउतरो बेटा मोहन गोटे आई कोन सर ही हबन ना बेटा ही हबनी सेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग जिंस आमे कहछन आईएनएस विक्रांत विक्रांत हला हमर पुना से यूएसएस रेगन रेगन हला रोनाल्ड रेगन गोटे प्रेसिडेंट थे यूएसए तांको नारे तांकर शिप गुडा तांको नारे गोटे शिप था ताको यूएसएस कहंती तांकर हमर आईएनएस जेंती कहे ताको यूएसएस रेगन कहंती and he was an Hollywood actor Hollywood superstar से अमेरिका रे प्रेसिडेंट हे पारथिले तांको नारे कोन कहा गला मु कोन कहबी जे सी मूव्स ग्रेसफुली केबे भी बेटा मन रखता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइटा परीक्षा जेबे भी आसियो लाइफ रे केबे हिट करिवनी कि हिट करिवनी सोडे सी करिवो मंडेला बेटा आ गोटे बदमाशी प्रश्न पचारी आ गोटे इंटरेस्टिंग प्रश्न पचारी बडा जस्ट सिखेबी अच्छा हमें डॉग को कोन कहूचे इट कहूचे राइट बेटा एनिमल को कोन कहे इट कहे ओके can you give me an instance where we can call a dog he sir he कितोरे डॉग को हम ही कहि परिबा ये डोमेस्टिकेटेड है शाबाश डोमेस्टिकेट एनिमल विथ नेम बेटा हला मुझे कहबी जेम माय पेट डॉग he is very naughty मु कहबी नहीं I cannot say it is very naughty I should say he is very naughty very good well done beta now you get a chocolate virtual of course अच्छा any other questions ना मु आउरी प्रश्न पचारि जहा कहबो yes sir yes sir आपण पचारन आ गोटे प्रश्न पचारिबा अच्छा tell me what is the difference between beta confidence in and in confidence sir confidence in in confidence in confidence गोटे थरे कॉन्फिडेंस परे अछि इन गोटे थरे कॉन्फिडेंस पूर्वरी इन अछि सर पूर्वरु थिले तो ऑपोजिट है ना रे एटी ऑपोजिट नरे अलगा अर्थ न एटा पूरा माने
has nothing to do with same or opposite beta. मुझे देखो I have full confidence in my students, particularly your class. मोर पूरा confidence अछि जे मो छुआ माने भलो करिवे. एटा हला faith, विश्वास को बुझिबो. जते confidence पर in आसी जाए, देखिए confidence plus in is equal to faith. Faith को बुझिबो. I have faith in my students. I have believe in my students. हैना? सेठी हमर confidence in कोन हो बेटा? Faith को बुझिबो. But if I say Mohan, I'll tell you something in confidence. I'll tell you something in confidence. ता माने in secret. I expect the Mohan kaha ko कहबनी. Secret कहले माने कोन आपको कहबनी. I am taking you in, you are taken into confidence. तारे त कोन कहआ गला confidently मु कहूची, confidently कहूची माने without telling anyone. ए बुझ पलो बेटा in confidence माने कोन? Yes, sir. माने secretly. केमती कहबा त सेंटेंस ता हबो I am telling you something in confidence, please don't tell anyone. हैला? I am taking you in confidence, don't tell anyone. सेटा हम in secret कहि परिबा. But I say I have full confidence in you that you will not tell anyone. But I have full faith in you that you will not tell anyone. Okay, time is over. tomar out class thibo हैला? Raji nahi. आज नाही. नहीं. अच्छा ठीक है. से भी मोर आज ये जे कोटेनी केने ना सारा सिंह मते कोन कहंती कोइचरे काटला लेटो इंगना काटे जल्दी. Okay, but I enjoy your class. I आज पिला माने टिके कोड कोड पढै छथि चलिबो किछ डजंट मैटर. आज एटा जा मटेरियल लेखि तम ग्रुप रे शेयर कर देबी. You guys go through the poem again and write the answers. I'll also write the answers and we'll compare our notes. है ना? परस्पर Yes. सदा में नोट कंपेयर करिबा. Okay बेटा. Bye बेटा. Stay safe, stay fine and keep smiling. Bye बेटा. Thank you, sir. Good night. Okay. Thank you, sir. Good Okay. night. Good night बेटा. Bye.